kepada semua pasukan, pemain dan pegawai, tolong jangan provoksi pengadil. Namanya mengenai perkembangan akademi pengadil, so macam mana dia kontribusi ataupun peranan sekali akademi pengadil? Ya, akademi pengadil akademi itu dilaksanakan di tahun 2023. Sekarang itu habis tahun ini. Ada 30 pengadil muda. Age group 22 sampai 30-31. So we are going to use them untuk Liga Malaysia. Semasa sekarang ni kita dah ada ramai graduate referees 30. Tapi ya. So we are going to use lah, but bukan semua lah. We see how lah. Mungkin Piala Belia, Piala Presiden yang sudah sedia Piala Super. You know. In fact musim lalu pun we have used already for 2-3 games Piala Super. We have used. Okay. Siapa ni? Zakwan di Sinarian. Zakwan di Sinarian. Okay. Mungkin ada kita dia letakkan kepada pengadil untuk mengelakkan ataupun sifar kesilapan tahun depan. Musim depan. Apa? Sifar kesilapan dalam keputusan sangka untuk musim depan. Zero mistake. God willing lah. God willing, yang dipilih untuk dibawa 20 Piala Dunia, FIFA akan follow them lah for all the perlawanan which they mengadili lah. So God willing, dia tak buat apa-apa mistake, like what you said, zero mistake, because kita mau tahu Encik Nazmi pun di dalam candidate for FIFA World Cup, South America, Mexico and this thing. So saya sudah nasihat sama tiga-tiga, whatever game they mengadili must be zero mistake. Datuk, just now masa ucapan Datuk Ayub yang menyebut pengadil musim lalu memberikan prestasi yang cukup cemerlang. But then kita semua sedia maklum there's a lot of isu yang berlaku melibatkan keputusan pengadil tahun lepas. And indikasi seperti apa yang mengeluarkan statement prestasi cemerlang? Okay, prestasi cemerlang itu is according to the percentage. Apa percentage kita dapat lah. Kalau tahun 2023-24 saya ingat kita dapat 88%. Lepas VAR kita dapat 98%. Ini VAR, bukan VAR yang decide apa the incident. It is always the center referee. VAR is only membantu center referee. So that is statistic. That got dulu saya punya report dalam surat khabar pun 208 perlawanan, kita ada 5 aduan. Itu yang kita nak from the pasukan. That is very important. Itu 5 aduan, saya ingat 2 salah pengadil, 3 bukan salah pengadil. Kerana kita ikut laporan dari penilai pengadil. Kita ikut penilai pengadil. Of course, saya respect lah, saya hormat lah apa-apa pandangan dari semua pihak. Di mana kita ada kelemahan, we have to improve lah. We have to improve. So setakat ini apa saya nampak, sebab saya selalu ingatkan dalam seminar ke apa-apa, saya selalu ingatkan bila ada perlawanan, jangan pengadil keputusan itu bagi pihak pengadil. It must be the team. Always I remind them, the result of the game must be decided by the team. But kadang-kadang ini pengadil pun manusia. Sometimes they bring their family problem to the padang bola sepak. So they tend to do
one or two mistake. Betul. But untuk saya, it's good lah. Last year is a better year than the previous year. Itu ada juga prestasi semua. So sekarang ni berapa banyak pengadil yang dikenakan tindakan? Dua. Usulan dua saja. Dua. Untuk musim lepas. Sorry? Untuk musim lepas. Tahun lah musim lepas. Any target for next? Bukan like this lah, Fina. Macam inilah, Fina. Kalau kita gantung pengadil juga, we will refer them to Pegawai Pembangunan negeri masing-masing atau FAM. Do counselling. You know. Ya, mungkin dia orang ada mistake lah. Tapi, kalau kita pergi gantung pengadil, all the senior pengadil, we don't have quality pengadil. Sorry. Untuk buat dari akar umbi, it is not overnight. It is going to take how many years for us, you know. And then number 2, kalau kita nak paparkan pengadil A telah digantung, pengadil B telah digantung, esok pasukan akan tanya apa pasal hantar pengadil gantung. You know what I mean? So we cannot paparkan apa-apa pun. Only the worst cases. Betul? Ha? Lagi? Untuk yang dilakukan tu atas kesalahan apa? Apa itu? Pengadil yang dilakukan tu atas kesalahan apa? Kesalahan. Jadi itu according to penilai pengadil report lah, kelemahan. So what happened to them? Who? What happened to pengadil? I think we gantung them to perlawanan and they are back already. What? They are back in the league. Yeah. Because experienced referee we can't get experienced referees. You know, match tempo, high risk game. Kita tak boleh dapat. Untuk tahun musim akan datang ni berapa yang bertugas untuk status pengadil FIFA apa semua? Wah. No. Overall. You are talking about what? Center referee. Overall pengadil yang duty untuk Ya, the whole season untuk dan wah. Overall untuk pengadil yang bertugas. 44 ya. Pengadil. Center. Assistant 44. FIFA grade FIFA grade tadi saya cakap 44 lah. bukan, tadi saya cakap 14 Oh, ni semua. 6 center, 8 ABR. Berdasarkan prestasi cemerlang di pada musim dan mungkin mungkin ada sasaran ataupun ada tak tentu untuk musim akan datang itu. Sasaran. Nak tengok ada kesilapan atau mudah lagi macam mana tu. Terima kasih kepada media lah. Hanya saya biar kenyataan 98. Tapi media yang cakap cemerlang. Okey lah. Tapi yalah, of course lah, saya pun tak boleh cakap. Sebab kalau saya cakap, saya suka zero issue. Sasaran kalau zero issue. So God willing lah, kita boleh dapat zero issue next year, next season. Zero issue God willing. That is target lah. Bukan target, we hope. 100% cemerlang. Ha? Zero issue. Zero issue 100% cemerlang. Because tahun lepas 98. 11, Musim lepas 98. itulah saya cakap. Kita boleh cakap zero issue. Tadi saya cakap, kita pun manusia, dia pengadil pun manusia. Everybody will have some family problem or what, bawa ke padang berasitkan. So we hope for the best. We hope for the best. Of course, I like zero issue. But I wouldn't know. Betul. All of you help lah. Terima kasih lah media. Tolonglah. Ha? Apa perkembangan kes Intan Serah yang baru minggu lepas ni? Siapa? Intan dengan unit undang-undang. Dengan unit undang-undang FAM. Jadi akan ada tindakan ke, akan mesyuarat ke, pengadil yang terlibat akan join sekali mesyuarat. Itu kepada Jawatan Tata Tertib lah. Sebab pengadil punya laporan ada, penilai punya pengadil, match commissioner semua ada laporan. It's all to them. Betul.
sebagai pengurusi tata kuasa mungkin you ada pandangan lah berkenaan dengan isu tersebut ya, sebab ia melibatkan unit you. So on that lah, apabila seorang pemain gagal respect pengadil perlawanan, mungkin ada pandangan you lah berkenaan dengan isu tu. Saya memohonlah kepada semua pasukan, pemain dan pegawai, tolong jangan provoksi pengadil lah. Let them do their job. Let them do their job. That is what saya mohonlah kepada semua pasukan.